السلام عليكم هذي حرامين، مرحبا غطاس في ديناريف. نتمنى غتيري مليحين ان شاء الله. النهار هذا باش نتكلم لي لازان ستورتيا باش نتشنغ المكادير السوجده. Les filles, aujourd'hui nous allons faire des lasagnes avec des galettes de tortilla. Comme vous voyez, j'ai mis 250 g de viande hachée, un poivron vert, 2 oignons, une gousse d'ail, une grosse gousse d'ail, une tomate, du sel, du safran et puis tout ce qui est épices, du curcumin, du thym, tout. Même je te la mets à حرامين دير انت 250 غرام من القفتة خصين يجن في الفريكو في الطمكرانت نين البصل مكرامن يجن تيشاه طمكرانت يجن توماتيش طمكرانت تنجح طنجش طمكرانت تنجح طنجة الزعفران تنجح طمكرانت نروحتها الحوايج تاعن الكومي تاعن دي القفتة. المهم خو نبدا خذ كذا انت زيت الزيتون يجن اثنين ثلاثة طنجين مكرانين يمو تري زيت نغط حما هذاك غدايس كفته الجغ اتحيه. J'ai mis de l'huile d'olive, 2 à 3 grandes cuillères d'huile d'olive. J'ai mis ma viande hachée, la viande hachée, et je fais revenir la viande hachée et l'huile d'olive. J'écrase bien. صافي خدنا كفته تحيه هاد النضاريس اثنين بصل مكرمين هاد الجو حاجه تحيه تيشات. Là je vais rajouter les 2 gros oignons et l'ail et je vais faire mélanger le tout. تشاميلايا مرة نسن تشاميلا نقفته خذ انا غدا يستنجح هاد حرشر. Comme vous voyez, je rajoute le sel, je mélange bien le tout. Et ensuite, c'est facile à réaliser, on va rajouter les poivrons. On va mélanger encore, on va rajouter le safran, tout ce qui est épices, et ensuite la tomate. Même chenir, on a un gdais فلفل, نخاول عاودنا نقديس حطات نجحت الزعفران ومن سكينجبير كلشي يعني غادي طوماطيش صافي حارش كلشي كانت تي مره نسناس باش نعاش تسهروها تهون راه حتى الزعفران تنجعت. Comme vous voyez, je rajoute tous les épices et je vais mélanger. صافي هذيك غادي انت دي الطوماطيش تحرشر ديك غاديس كاسه مزيان مولال واش هاد الجو غادي يستخدخ هذا يعني غاديس كولي الطوماط طوماطيش شي حاجه. J'ai rajouté les tomates, un demi-verre d'eau chaude, bien chaude, et puis du coulis de tomate. Et vous laissez cuire à feu doux pendant 20 à 25 minutes. ثم هذا الحمام عشان يضيف شامبينيون اما ثقيمه تاني شامبينيون والتاني بو شامبينيون. ثم يخسينغ فروماج رابي لي غاليت تورتيا الفروماج نغني ما راهم لي فروماج كاريمون نيغ اما وراهم شا معليش الشيدار نيغ ناش مرار ما باش تخسر. Comme vous voyez les filles, moi j'ai rajouté des champignons à la sauce. Il nous faudra du fromage râpé, du fromage fondant ou du cheddar. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et puis des galettes de tortilla. Et un plat de 28 cm en verre. Donc, si vous avez un plat un peu plus petit. Moi j'avais pris des petites tortillas. Et c'est pour ça que je vais en mettre 2 parce que une ça faisait trop juste. Donc j'en ai mis une superposée sur l'autre. J'en ai superposé une sur l'autre comme ceci et je vais mettre du coulis de tomate. Je vais bien étaler avec
une cuillère. Ensuite, je vais mettre la viande hachée, le fromage râpé, le fromage fondu. Je vais remettre une galette, ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine. sur دنتتين اثنين تورتيا سوداء كير دنتتين صوص كولي راني غادي قفتها. هذاك خاصنش فرomage، هذاك الصغير مرسوم من فرomage كاري اللي غا ما هو مشى معليش زعما كيما غا فرomage يمو. هذاك كيما خاصنش عاودنات لي غاليت استعاودم يمو اردي كمر لي لازان يجي نحاج تسروها. جرب انت تي حرامين نهرا ما ثيويم داشتينين لي لازان بنادم يتجار يمو يعجبني حاجه نعاود دغيا ودي فم اللي قالتني نوانت عاود تيجي نحاجت وتوي بوا تصندوقت واللي قالت مارا كاين غانغ 88 ماء. Comme vous voyez les filles, c'est un plat facile à réaliser, une recette très facile et c'est délicieux. On n'a pas besoin d'acheter des lasagnes, c'est un plat facile à réaliser. Comme les galettes sont déjà cuites, la viande hachée est déjà cuite, donc on a juste à faire mettre au four et faire fondre le fromage et gratiner le fromage par au-dessus. Surtout les filles, n'hésitez pas à activer le pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et comme ça, vous allez avoir plus de recettes. Le pouce n'est aziza, سنج بنادم يفرح يمو هذا شنو تشغل لي روسيت نغني ان شاء الله تفامايا تقم ابوني. شكرا مشتو راه لي لازان خو كمرنت هذا راني غادي ان كاروتني فروماج كاريمو فروماج رابي هذاك باخاس شيغدني سولفيريزي هذاك غدايس الومنيوم هذا جغو فران 220 دوغري 220 درجه نمشي غاوم يجن 15 مينوت وها من ديكو شينوا قفتت موا لي غاليت موان نازو الا فروماج ني هادي فسين هذاخر صافي هادي غراتينا سنج. Voilà les filles, la préparation de lasagne est terminée. Là je vais mettre au four 220 degrés pendant 15 minutes, juste pour que le fromage gratine. Ça fait des حرامين ما مش تورم لي لازان موانت ما باش تفغ غراتيني سنج باش نكسر جو مورسو يمو اتغزام ما باش تلقى داخل تلقى امشى لي لازاني تكسواشتي الا تنت تسلي قالت وتوبور وقت عاد كل زمين تق لي لازان نورمال. Comme vous voyez les filles, là les lasagnes sont cuites, je les ai fait sortir du four. Je vais vous en couper un morceau pour voir, juste pour voir, mais elles sont très très bonnes. La pâte est moelleuse à l'intérieur, les tortillas sont moelleuses. صافي يا حرامي زعما واش تلقى نتمنى ان شاء الله تيري تعجبهم. جربوا نتا تغزان. Voilà, les lasagnes sont cuites, comme vous voyez, c'est des lasagnes normales, sauf que c'est à base de tortilla. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça fait vidéo نهار تنتتي تمني تيري تعجبهم كراهم راهم نغني ان شاء الله يجي فيديو تصبحات بسلامه.